जैसे इधर हिंदुस्तान में नौकरी करोगे तो 500 मिलेगा, अमेरिका में करोगे तो 1000 मिलता है। ऐसे इधर तपस्या करोगे ना 12 घंटे, ಹಾಂ वो घर में 12 दिन करोगे तो बराबर होता है। ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಂದು ಸ್ಪಿಟಿ ರೈಡಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಲಾಯಿಂದ ಸಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ರಾತ್ರಿ 9-10 ಗಂಟೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಕೊರೆದು ರೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೊರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಂಡೆಗಳು ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಂಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಯಿತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9-9:30 ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದರೆ ಚಳಿಗೆ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಈಚೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ರೇರು ತುಂಬ ಓಡಾಡೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 9-9:30 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿರೋ ಬಂಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಾಂಗ್ಲೆಯಿಂದ ಚಿಟ್ಕುಲ್ ಹೋಗಿ ಚಿಟ್ಕುಲ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 4 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೈಟ್ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಭಯ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನು. ಫುಲ್ ಭಯ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇದೇನು ಹಿಂಗೈತೆ ಅಂತ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಅಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಬಾಬಾ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರು. ನನಗೇನಂದರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬೋಕ್ಕೆ ಭಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ನಡೀತಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಕ್ ಬಾಬಾಗಳನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. 1-2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊತಿದ್ರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ನೈ ಉದರ್ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ. आप कहाँ से हैं? मैं बेंगलोर से. अच्छा, वो परसों ये इसका वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी. हाँ जी, गए कभी वैष्णो देवी? एक हाँ. अकेले आए थे? अकेले आया. अच्छा, कैसा आया रहा मौसम? बहुत अच्छा था. हाँ, मैं इधर रात में आया. हाँ जी, 9 बजे को. नहीं मैं सो रहा हूँ अंदर। इधर ही सो रहा था आप? मेरे को ये देख के डर लगा मेरे को. मैं तो यहाँ रहता हूँ, यहाँ तो हाँ. लेटरिन बाथरूम पानी 10 किलोमीटर से आता है, लक्कड़ भी मोल आता है, हाँ हाँ बिजली भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ हाँ. उधर डाल दूँ. अब आप समझो बात, मैं कैसे रहता हूँ, तुमको डर लगा तो मेरे को कितना डर लगता है। तो बनाओ, माता रानी की बनाओ ना। मूवी बन रही है? हाँ बना रहे हैं मूवी? हाँ. चालू है? अच्छा, थोड़ा माता जी को दिखाओ ना बढ़िया से। हाँ दिख दिया हमें. हाँ. आप इधर ही रहते? हाँ जी, हाँ जी, गुफा में रहता हूँ। आप किधर से? मैं यूपी से हूँ, मेरे को हो गए इधर 32 साल 32 साल मतलब तपस्या करते हो गए इधर 32 साल। इधर ही तपस करता. 32 मतलब कितना? 1994 में आया था मैं। नहीं हिंदी मालूम नहीं. हिंदी 30 साल मान लो 30 साल मतलब 30 ईयर्स. लगभग। 30 ईयर्स से इधर ही है आप. ठीक है. और तपस के लिए आया आप? तपस्या के लिए हम लोग तपस्या करते हैं हिमालय में बैठ के। हाँ कैलाश है ना जी, किन्नर कैलाश की गोद है। हाँ हाँ ये कैलाश है, इसलिए आप इधर आए थे. जी, हाँ इधर उधर तपस्या करोगे ना आप अपने घर में, हाँ वो 12 दिन में, इधर 12 घंटे में बराबर होता है। जैसे इधर हिंदुस्तान में नौकरी करोगे तो 500 मिलेगा, अमेरिका में करोगे तो 1000 मिलता है। ऐसे इधर तपस्या करोगे ना 12 घंटे, हाँ वो घर में 12 दिन करोगे तो बराबर होता है। ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು 12 ಅವರ್ ತಪಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ 12 ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. इधर 24 घंटे करोगे हाँ तो उधर 3 हफ्ता करना पड़ेगा अपने यहाँ। ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ಲು, ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ज़्यादा पावर है इधर. पावर है
इधर शक्तियाँ हैं, इधर हिमाचल की अपनी शक्तियाँ हैं, गुप्त प्रकट देवता हैं। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, मन मिलावे राम से मन ही करावे फजीत। इंसान अपने से ही दुखी है, वैसे कोई दुख नहीं है किसी का। कितना भी पैसा कमाओ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो कुछ नहीं कमाया। हिंदी नहीं जानते क्या? मतलब थोड़ी थोड़ी आता है। थोड़ा थोड़ा। मैं भी प्रयागराज से आया अभी, हाँ, महाकुंभ से। मेरा भी आश्रम है प्रयागराज में। प्रयागराज में है, ठीक है। जन्म में। हाँ ठीक है सर, आऊँगा। ठीक है जी। थैंक यू। मंगल में यात्रा हो आपकी। थैंक यू सर। सुखी रहो। इधर तो आपका घर है? हाँ, इधर गुफा है। हाँ, आप इधर ही रहते हैं? हाँ, इधर देखो, इधर छोटी सी। बाबा जी का गुफा, हाँ ठीक है सर। बढ़िया वीडियो बना के भेजना। हाँ मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना। हाँ, इसका नंबर। व्हाट्सअप करना। ठीक है। थैंक यू भैया। जय हो आपकी। आता है सर। ಹಿಮಾಚಲ್ ಬಸ್ಸು. ಈ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಫೇಕ್ ಬಾಬಾಸು ನ್ಯೂಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ.